Halo, selamat sore sahabat rail fan. Kakak akan hunting kereta dari Tonjong baru nih, kereta yang dari arah sana, dari arah Rangkas menuju ke Merak ya. Situasi sore ini cukup kondusif. Pos Tonjong baru. Nih kita lagi bersama adik-adik juga nih. Nunggu kereta ya? Ada nunggu kereta? Oh ya, bareng sama Om ya. Ini sahabat rail fan, kita bareng sama adik-adik kita nih nunggu kereta yang dari arah Rangkas menuju ke Merak. Oke, itu sirinenya sudah dibunyikan. Kita akan berjalan mendekati jarak yang ideal ya. Nani? I'm begging you to put your love in the hand now, baby. I'm begging. Ladies and gentlemen, performance by Remix of Pinker. Remix. Riding high when I was a king. I played it hard and fast like everything. I want you here, you want me there. I need you to understand. Try so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be, the shadow of my life hanging over me. Broken man that I don't know. Oke sahabat rail fan, jangan lupa komen dan subscribe di channel agar channel ini tidaknya masih bisa eksis untuk semua yang menonton di channel. Ladies and gentlemen, performance by Remix of Pinker. Remix. Remix of Pinker. Remix.